আমরা এসেছি এখন পারিজাত রিসোর্টে। এখানে পারিজাত হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে আমরা এসেছি। আমরা এসে এখন আশেপাশের যে দৃশ্যগুলো ওটা আমরা পিকচারাইজ করব। আমরা দেখি আশেপাশে অত্যন্ত মনোরম টি গার্ডেন আছে। আমরা টি গার্ডেনগুলো আজকে পিকচারাইজ করব। আসাম দেশে চাইকে বাগানে গাছে ফলে সোনারু পারে हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आसा साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के घर बाड़ी छोड़े आली बागाने काम करते ले सोना रूपा पाते ले साहब गेलो विदेशे चली मोरे धनी जाबो हमरा कहारे घुरी साहब गेलो विदेशे चली मुंडा तेलेंगा माझी सावताल सावरा उड़िया मुंडा तेलेंगा माझी सावताल सावरा सबाई मिले होई गेली हमरा बागानिया नतुना सामिया हरियाली चाहा के बागान मोरे धनी कहा जाबो छाड़े आसा